welcome back to my channel, and this is Subscribe. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to start by to our channel. Today I'm not alone. I have. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for coming, Mr. Regis. Yes. Gimana kabar? No, you. Oke, aku lebih baik, alhamdulillah, lebih semangat kan, lebih bisa bertemu Mr. Regis, Mystika dan teman-teman semua tuh. It gives me energy gitu loh. I'm feeling good as well. Alhamdulillah. Semoga kalian kita juga memberikan energi positif buat para teman-teman semua. Udah lama ketemu ya. Betul. Nah, Mister, kita ada sebuah video yang kita reaksikan nih, Mister. Ya, betul. Yaitu beberapa produk Malaysia. Oh iya. Banyak gak sih, bukan beberapa ya harusnya. Yang secara tidak kita tahu dan kita tidak sadar itu bahwa Malaysia juga menghasilkan produk-produk tersebut gitu, dan ternyata besar banget di dunia ini. Ini maksudnya kita nggak nyangka itu adalah produk Malaysia atau nggak nyangka produknya sudah mendunia. Ya gitulah. Kan aku nggak tahu kita hidupnya. Iya. Ya. How Malaysian secretly took the lead in 7 global industries. Oh, secretly ada 7 global industries yang diambil alih, yang dipimpin oleh Malaysia. Secretly loh, macam agent alih. Jadi kita nggak sadar nih. Iya, kita tidak sadar. Kira-kira kamu nih prediksinya apa aja? Aduh, apa ya? Yang kayaknya mendunia, terus produk bahan bakar ya? Petronas. Coklatnya. Coklat popcorn. Coklatnya juga. Coklatnya, kemudian popcorn, Garrett. Kemudian apa lagi? Ada Bonia, fashion gitu kan, jam tangan dan lain sebagainya. Iya, banyak tuh. Banyak, itu prediksi kita. Nah, kita nggak tahu nih apakah yang dimaksud dengan how Malaysian secretly took the lead in 7 global industry in the world. Everyone, kita saksikan bersama-sama. 1, 2, 3. Today, we're counting down the 7 industries where Malaysia has achieved quiet global dominance. Oh, global dominance. Industries you interact with every single day without realizing it. Without realizing it? When you hear number 1, you'll never look at your smartphone the same way again. 7, rubber gloves, the medical world's hidden dependency. What? Quick, when COVID-19 hit and hospitals screamed for medical gloves, who saved the world? Not China, not America, Malaysia. Picture this. It's March 2020, and healthcare systems are collapsing globally. Yes. Malaysia's glove manufacturers worked triple shifts, producing over 220 billion gloves that year. What? Enough to circle the Earth 870 times. Wow. Gede Top banget Glove, productionnya. Partaliga, and Supermax became household names overnight in medical procurement offices worldwide. Here's the jaw dropper. Malaysia produces 63% of the world's My dear God! That's not market leadership. That's monopoly territory. The entire European Union, with 27 countries and 450 million people, depends on Malaysian factories for basic medical supplies. Wow! This isn't just about latex. It's about strategic infrastructure. Malaysia controls a choke point in the global healthcare supply chain. 6, palm oil. Palm The oil. invisible ingredient controlling your groceries. Open your pantry right now. Yeah. Check the ingredients on your snacks, soap, cosmetics, even ice cream. Yes. See vegetable oil or palm oil? It's a palm oil. There's a 50% chance it came from Malaysia. Wow. Palm oil is the world's most versatile and productive vegetable oil, and Malaysia mastered its production decades ago. From Nutella to shampoo, from instant noodles to biofuel, this golden oil is everywhere. Golden Malaysia oil didn't just namanya. plant trees. They engineered an entire ecosystem of processing, refining, and distribution that competitors can't match. Malaysia is the world's second largest palm oil producer, churning out 19 million tons annually. But here's the twist. They're the number 1 exporter of refined, processed palm oil products. Indonesia might grow more, but Malaysia adds more value and captures higher margins. Control the ingredients, control the food industry. Malaysia leveraged palm oil into diplomatic power, using sustainability certifications and trade agreements to lock in long-term relationships with European and American food giants. When global brands talk about sustainable palm oil, they're talking about Malaysian standards. Itu dia, standarnya From food Malaysia to your tentang face. palm oil ini. Malaysia's next dominance will literally touch your skin every single day. From food to 5, face. semiconductor packaging and testing. Your electronics' secret origin.
You think your iPhone is designed in California? Technically true, but there's a 40% chance the most critical step in making this chip work happened in Penang, Malaysia. Here's what most people don't know about semiconductors. Yes. Designing and fabricating a chip is only half the battle. After Taiwan or Korea makes the silicon wafer, it needs to be cut, packaged, tested, and prepared for installation. And it happened That's in where Malaysia Malaysia. dominates. Companies like Intel, Wow. AMD, Infineon, and Bosch have We've been to massive Penang and facilities see in all Penang this and Kulim, Yes, yes. big handling company. the back end of chip production. Malaysia controls Semiconductor. approximately Semiconductor. 13% of global semiconductor trade and is the world's World's seventh largest seventh exporter largest. of semiconductors, punching far above its economic weight. Penang alone accounts for more chip packaging than entire European nations. Wow! 4. Islamic finance, banking's $4 trillion alternative universe. What if I told you there's a parallel global banking system worth over $4 trillion and Malaysia wrote the rulebook? Islamic finance follows Sharia principles. Syariah, No prinsip interest, syariah. no speculation, Yeah. ethical investment only. For decades, it was fragmented and regional. Then Malaysia made a strategic bet. They created the world's first comprehensive regulatory framework, built Kuala Lumpur into the global Wow. Islamic finance hub, and attracted institutions from London to Dubai to Jakarta. Today, Malaysia issues more sukuk Islamic bonds than any nation on earth. Malaysia accounts for over 60% of global sukuk issuances and hosts the Islamic Financial Services Board, the international Islamic financial market, and the world's leading Islamic finance university programs. When Goldman Sachs or HSBC Yeah. launches Islamic banking products, they come to Malaysia to learn how. Wow. With 1.8 billion Muslims globally and growing wealth in the Middle East and Southeast Asia, Islamic finance is the future for massive capital flows. 3. Tropical timber and sustainable God. forestry tech. Exporting expertise, not just logs. When the world screamed about deforestation, Malaysia did something radical. They became the global experts in sustainable tropical forestry and monetized that expertise. Yes, Wow. Malaysia harvests tropical timber, but they transformed from resource extraction to knowledge export. Malaysian companies pioneered sustainable forest management certifications, Dan di- itu reforestation dimonetisasi, technologies, and timber dijual engineering ilmunya. that turns tropical hardwood into high-value architectural products. Glulum beams, cross-laminated timber, certified sustainable teak. Malaysian innovations are reshaping green construction globally. Malaysia is the world's largest exporter of certified tropical timber, Certified one of only tropical a timber, handful of tropical certified, nations with mister. net forest growth over the past decade. Malaysia positioned itself as the trusted source, the certification authority, and the technical expert. They turned an environmental criticism into a competitive advantage. But sustainable forestry is just smart positioning. 2. Liquefied natural gas, LNG. Liquefied natural The energy gas. superpower you've LNG. never heard of. Everyone talks about Saudi oil or Russian gas. But when Japan, South Korea, Taiwan, or China need reliable energy, they call Malaysia. Oh my Malaysia God. quietly became the world's 4th largest LNG exporter, building export terminals decades before the recent energy boom. While other nations politicized energy exports, Malaysia played the long, neutral game, selling to everyone without strings attached. When Europe panicked after cutting Russian gas, Malaysian LNG helped fill the gap. Wow. When Asian economies exploded, Malaysian gas powered their factories. Malaysia exports nearly 30 million tons of Wow. LNG annually and is the largest LNG supplier to several Asian nations. Petronas, Malaysia's state oil company, operates LNG projects from Australia to Canada to Mozambique, a truly global energy giant flying under the radar. Energy is leverage. Malaysia wields it without threats, making them the preferred supplier for nations who want reliability without geopolitical baggage. As the world transitions from coal and debates renewables, natural gas is the bridge Yeah. fuel. Malaysia owns that bridge. Wow. Impressive, right? But everything we've covered so far is just table setting. Ampun. Number 1 is the industry that makes modern life possible, and Malaysia absolutely dominates it. 1.
Electrical and Electronics, E&E exports, E&E the foundation of export. the digital age. Here, it is the ultimate revelation. Malaysia is the world's 7th largest exporter of electronics and electrical products, ahead of economic giants like France, India, Wow. and the United Kingdom. Wow. Walk into any electronics store. The LED screens, hard drives, air conditioners, industrial sensors, automotive electronics. There's a Malaysian fingerprint everywhere. Wow. Malaysia became the outsourcing destination of choice for multinational electronics firms in the 1970s and never looked back. Intel's Penang facility is one of its largest global operations. Wow. Western Digital produces the majority of the world's hard disk drives in Malaysia. Dyson manufactures in Malaysia. Infineon, Bosch, Sony, Panasonic, the list goes on. E&E products account for 38.5% of Malaysia's total exports, over $137 billion annually. To put that in perspective, Malaysia exports more electronics than the entire GDP of many developed nations. Wow. This isn't a niche, it's the backbone of their economy and a critical artery in the global tech supply chain. Every digital transformation, every smart city, every autonomous vehicle, every data center, they all run on components that flow through Malaysia. What? This is quiet, unsexy dominance. No flashy headlines. Yes. No tech billionaires doing rocket launches. Yes. Just relentless execution, strategic positioning, and indispensable infrastructure. Oh my god. Wow. Jadi prediksi kita salah, Mister. Iya. Terlalu kecil itu buat Malaysia, ngomongin coklat lah, ngomongin popcorn Sebenarnya lah. itu juga bagus sih, Mister, karena kan tipe bisnis itu berbeda-beda ya. Betul, Ada betul. yang bisnis to consumer. Kalau mau cuan yang lebih besar itu ya Profit idenya yang seperti lebih ini, cepat, betul. B2B, business to business. Jadi instead of hanya menawarkan produk gitu ya, mengekspor produk ke luar negeri dan menjadikan bangsa di negara lain menjadi consumer mereka juga mendorong pasar produksi bahan baku. Ya, kelapa sawit bisa untuk Nutella, bisa untuk shampoo, bisa untuk sabun, bisa untuk alat-alat mandi, semuanya pakai palm oil gitu. Dan kita bahkan lihat setiap kita mau mendarat di bandara udara tuh Betul. perkebunan palm di mana-mana gitu ya, Betul. coconut Sejauh palm mata gitu ya, memandang. sejauh mata memandang di mana-mana. Oh, itu ternyata itulah jawabannya. Itu juga satu. Yang kedua apa tadi? Liquefied natural gas. Siapa yang nggak pakai LNG, liquefied natural betul. gas kan? Orang di dapur, di restoran Betul, gitu. betul. Jadi skala penggunanya tuh besar. Betul. Mungkin terlihat kecil, ya kan? Mungkin hanya seperti bahan baku, bahan pokok, jual cuman gas, dijual cuman minyak gitu kan. Cuman sarung Iya, tangan. tapi yang menggunakan kan bukan rumah tangga, ya Betul. kan? Yang menggunakan rumah sakit, Satu dunia. satu dunia, Satu Eropa dan, tadi yang pakai dan itu La ilaha illallah. 24/7, Mister. True. Di sini malam, di sana siang, di Betul. sini siang, di sana malam, terus bergulir, Berputar. kebutuhannya berputar. Can you imagine orang yang pakai liquefied natural gas itu nggak akan berhenti selagi kita masih makan, Mister. Betul, Iya nggak betul sih? lah. Selagi Betul, kita betul, masih betul. makan itu akan terus. Betul, betul. Selagi kita masih punya pakai handphone, selagi Betul. masih ada yang namanya Apple Community gitu ya. Betul. Ya, AirPod, ya handphone, iPhone, ya MacBook, Betul. dan apapun kita akan selalu pakai semiconductor. Betul. Dan surprisingly, jujur to be honest, Betul. it's in Penang. Betul, betul. It's not the largest Iya, island kan di betul. Nusantara, masih ada banyak lainnya Betul, di Nusantara, pulau-pulau juga. Tapi paling maksimal Exactly, tapi production-nya. paling optimal, paling maksimal production-nya di Penang gitu loh. Subhanallah. Jadi apa ya yang nggak ada gitu loh. Tapi itu loh orang Malaysia, diam-diam aja ya. Ya. Diam-diam Nggak aja. gembar-gembar. Rakyatnya juga diam-diam aja, diam-diam aja. Aku Asik. kaget banget loh, Mister. Bahwasanya di saat pandemik itu kan semua bisnis kolaps. Betul. Sekolah kolaps, perhotelan kolaps, industri apapun kolaps. Even industri rumah tangga, jual-jualan juga kolaps, Mister. Ya Allah, ngapain kita mikirin tentang bikin bisnis? Kita how to survive aja. Alhamdulillahirabbil. Tapi orang Malaysia Nggak berhenti. very sensitive, Exactly. Mister. Tapi aku penasaran, bener nggak sih orang Malaysia memproduksi latex glove during the pandemic? Coba kita cari tahu, Mister. Karena nggak terdengar, karena video pertama aku booming di Malaysia dengan 1 juta views itu tentang pandemic, dan aku nggak pernah dengar kalau di Malaysia menghasilkan latex gloves gitu during the pandemic. So that's why I'm so curious. Let's just find it out. Wow, yes,
Malaysia was the world's largest producer and exporters of latex gloves during the COVID-19 pandemic, supplying approximately 2/3 of the global demand. 2/3. 2/3. Kira-kira kenapa kamu nggak tahu ini? Malaysia adalah pemasok latex gloves untuk 2/3 dunia. Kenapa nggak nggak kira-kira? tahu. Karena Malaysia nggak butuh mengiklankan itu. Iya. Karena Malaysia very sensitive as you said before. Malaysia sangat sensitif bahwa we don't need advertisement, we don't need acknowledgement gitu ya. Semua orang anyway pasti akan butuh ini. Betul. Di semua lini kehidupan. 2/3 di dunia ini ternyata dari Malaysia bikinnya, Mister. Nggak tahu aku, padahal aku tuh cari informasi apalagi yang bisa aku share ke dunia tentang kehebatan Malaysia, positifnya Malaysia menghadapi tentang COVID-19 ini. Dan ternyata mereka lakukan itu. Yes, and this is the answer of several videos that we have we've reacted about how strong the Malaysian passport is currently, right? Oke, Ya kan? satu dunia punya Exactly. bisnis dengan Malaysia. Nah, with this products gitu ya, Malaysia memainkan percaturan diplomatik Ya, itu dunia sangat penting gitu. Betul. Dia bukan lagi bidak-bidak atau pion-pion yang Betul. dimajukan awal-awal gitu. Betul. Bahkan sudah bisa jadi raja dan ratu mungkin gitu. Jadi they keep producing, they keep distributing, dan itu nggak sesuatu yang kita ini loh, kita sombongkan gitu, enggak sih Mister, karena Malaysia mendunia. exactly. What's the Dari point? pandemi, what's the point? Karena kan semua jawaban kenapa paspornya begitu diakui, kenapa Malaysia bisa menggoyang pajak US di akhir-akhir di batas akhir waktu. Ya itu karena semua ini tenang. Kita tahu caranya. Kan kita kita punya latex gloves, kita punya palm oil, kita punya liquefied natural gas yang saat dunia padam, kita bersinar dan menjadi distributor hal-hal yang orang-orang tuh nggak pikirkan gitu. Saat dunia padam, mereka produksi latex. Kemudian saat orang sibuk, gas habis, minyak di blok-blok sana, tenang, I punya, you nak beli ke di tempat I, macam itu kan. Jadi ya Allah. kalau United States ya mau macam-macam sama Malaysia, ada Penang Betul. yang lagi ngerjain semiconductor Di kalian. blok aja tuh sama Malaysia, di bank aja sama Malaysia, nangis tuh USA. Gitu, jadi kita tuh cuma taunya mungkin gini, diplomasi politician atau negarawan lah ya, disebut negarawan, prime minister gitu ya, dan jajarannya yang terhormat pasti kan juga bekerja keras gitu, berimpact juga. Tapi kan ternyata sektor usahanya, sektor produksinya yang bukan hanya di situ, bukan hanya ada peran pemerintah tapi peran para pekerja dan labor, Mr. Sastra. Itulah yang menjadikan Malaysia sangat impactful di mata dunia. Jadi kalau kita mau ngomongin Malaysia, ya Malaysia adalah senjata besar yang bersarang di Asia Tenggara gitu. Jadi kalau macam-macam quiet aja. Iya, jadi quiet aja gitu ya. Ngapa-ngapain ada Penang yang bisa diblok gitu. Ngapa-ngapain ada natural liquefied gas yang bisa diblok. Jadi ini bukan hanya tentang peta perdagangan dunia gitu ya, tapi ini juga tentang peta diplomatik dunia. Karena biar bagaimanapun Mr. Sastra, dunia akan membuat kita terkotak-kotak pada akhirnya nanti gitu ya. Entah siapa memihak ke siapa, dan Malaysia berdiri dengan tegar berdiri dengan kokoh, dengan sangat berbangga hati, walaupun dalam diam dan senyap. Mereka punya beberapa hal yang sangat berimpact pada kemajuan, jalan di tempat atau padamnya dunia. Wow, I agree with you tadi, Mister. Aku boleh sedikit nambahkan itu. Ternyata yang dilakukan oleh Malaysia itu tidak hanya diplomatik saja. Kemudian jajarannya diskusi, ngelobi-lobi itu memang itu mereka lakukan. Tapi above all, mereka memiliki produk-produk yang certified. Yang mungkin kalau Indonesia bolehlah sebagai nomor 1 eksporter atau penghasil palm oil di dunia. Tapi punya kita certified. Punya kita kualitasnya lebih bagus. Itu yang dia mainkan. Mungkin boleh barang sama, produk sama, rupa sama, tapi credibility tentang trustworthiness, kemudian tentang kualitas, saya pastikan punya saya lebih baik. Itu dia certified, penjaminan begitu dia yang sebenarnya dimainkan. Betul, itu yang
dipertimbangkan gitu. Karena kalau kita dua produsen yang sama Betul, gitu ya. betul. Bahkan aku lebih besar karena betul. produksinya. Mr. Sastra jual jus alpukat, saya Betul. juga jual jus alpukat. Terus kita santai-santai aja. Kita punya banyak jus alpukat, gitu. Kamu Betul. sedikit gitu ya. Betul. Ya jangan bertahan di situ, jangan terlena dengan status Itulah itu. dia. What makes us different? Betul. Gitu. What makes the world sees us? Betul. Apa yang membuat mereka consider diri mereka untuk memilih kita? Betul. Kan kita tidak sebesar, Betul. saya tidak sebesar Mr. Sastra dengan jus Betul. alpukatnya yang banyak gitu ya. Betul. Tapi Mr. Sastra, saya memilih untuk mendaftarkan, Betul. menjamin bahwa produk ini aman gitu ya, dan produk ini sehat untuk dikonsumsi. Ada value added-nya di Betul, situ. betul. Dan itulah yang membuat orang-orang jadi menjatuhkan pilihannya ke produk Malaysia Itu gitu. dia. I don't say that Indonesian product Betul. is more bad than Betul. Worse. worse gitu ya than Malaysian Malaysian. product gitu. Tapi memang ketika kita menjadi consumer, kalau dua-duanya sama nih Betul. secara pandangan mata, Betul sekali. pasti kan kita akan Betul. pegang dan lihat ingredients-nya. Kita akan lihat certification-nya. Kualitasnya. Exactly. Kita akan lihat semua bahan Hal-hal bakunya. terkecilnya juga packagingnya pun kita lihat. Betul. Selain ngeliat harganya ya, Betul. Mister, gitu. Karena kan semua yang kita gunakan bersentuhan dengan tubuh kita pasti kan akan impact pada kesehatan tubuh kita. Betul. Jadi tentunya kita nggak mau salah pilih gitu. Betul sekali. Lagi-lagi, I'm not saying that Indonesian product is Wow, worse. we should learn. Itu Yes. kita jelas aja lah gitu untuk bagaimana sih maksudnya Sastra? Oke, kita ambil sama-sama minyak, bensin. Selesaikan? Pahamkan sampai di situ. Bensin sana bagaimana, bensin sini bagaimana, dengan kualitas seperti itu, dengan harga seperti itu. Kita sama-sama menghasilkan gas alam, minyak bumi juga di Indonesia ada, di Malaysia juga ada. Petroleum. Iya, tapi the thing is bagaimana kualitas itu dibentuk. Terjamin. Kualitas itu terjamin, harga juga terjamin. Itu Iya. yang membuat kita sebagai orang atau sebagai customer itu akan melihat atau mempertimbangkan mana yang akan mereka jatuhkan pilihannya. Seperti itu, Mister. Jadi yang namanya sebuah negara kalau mau jadi negara besar ya bukan besar hanya bagi rakyatnya. Betul, dan bukan wilayahnya doang yang besar. Bukan besar hanya karena warisan Betul, budayanya, betul. tapi dewasa ini bangsa yang besar harus juga berdampak bagi bangsa-bangsa Betul. lainnya di dunia. Betul. Harus juga bisa mendorong kebebasan Iya. dan kemerdekaan bangsa-bangsa dunia. Dan ketika Betul. kita berbicara tentang kemerdekaan, bukan hanya tentang kemerdekaan politik, kemerdekaan dijajah oleh bangsa lain, Betul. tapi kemerdekaan untuk menggunakan produk-produk yang terjangkau untuk menunjang kehidupan mereka gitu. Exactly. Apabila sebuah negara mampu mendistribusikan atau menyediakan affordable produk yang terjamin juga credibility-nya, ya pasti dunia akan memilih itu gitu. Dan sudah saatnya ketika bangsa mengaku adalah bangsa yang besar, sudah saatnya mereka merefleksikan diri mereka. Betul. Apakah keberadaan negara tersebut sudah berdampak besar bagi bangsa-bangsa Betul. dunia gitu. Betul sekali. Jadi bukan hanya merayakan ya Kita besar. warisan leluhur, Betul. kita banyak, alam kita indah, kemudian Oke, orang-orang ya, kita ya. banyak, Ya. besar, tapi What dampaknya next? terhadap dunia. What What's next? next? Yes, exactly. Gitu sih. Itu yang aku juga ingin sekali Indonesia miliki Iya, gitu ya. perlu pelajari Exactly. banget ini dari Malaysia. Negara ini tuh sangat besar, kita sangat kaya, kita sangat banyak sekali warisan budayanya dan sumber daya alamnya Betul. juga gitu. Yang sekarang kita kejar harusnya sudah bukan lagi kesejahteraan rakyatnya gitu. Tapi impact-nya ya. Impactnya juga Betul. kepada bangsa dunia Betul. gitu loh. Tapi kan dewasa ini kita juga masih berjuang, Mister, Betul. untuk ya setidaknya menyamakan kesejahteraan Betul. bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Betul. Indonesia itu tetap kita perjuangkan sampai saat ini. Nah, sampai nanti tiba masanya ketika itu semua sudah terjamin, barulah kita bisa Betul. fokus pada hal lain, yaitu dapat menunjang kesejahteraan Betul. dunia. Macam Malaysia lah, Nah, kesehatan Malaysia. diperhatikan, digratiskan, kemudian pendidikan digratiskan, Betul. harga bensin seperti itulah di negara mereka compare to us. Jalan raya sudah disiapkan di mana-mana, kualitasnya seperti itulah, seperti orangnya mau komunikasi bahasa apa, ayo kita adu, mereka bisa jauh lebih bersinar seperti itu. Rakyatnya sudah merasakan. Jadi saatnya Malaysia bekerja lagi lebih besar lagi untuk impact banyak negara lagi di dunia. Masya Allah, luar biasa banget. Luar biasa. Wow, surprisingly, di saat semua negara itu collapse untuk survive, untuk hidup aja bingung, tapi Malaysia bisa produksi 2/3. Bisa kalau Luar bisa biasa. kalau konflik rakyatnya Iya, sudah betul. tidak ada,
sudah tidak ada Betul. rakyat yang kesulitan, Betul. sudah selesai sama Betul. dirinya mereka Nah, itu sendiri, exactly. sudah selesai sama apa namanya kesejahteraan rakyat itu sudah terjamin Betul, semasa COVID. betul. Let's be strategic gitu kan, Betul. mencari strategi baru, taktik baru untuk kemaslahatan dunia Betul. gitu. Jadi mereka sudah selesai sama Betul. diri mereka sendiri. Di saat di sini kan kita panic buying saat itu kan. Iya. Semua orang tuh nggak mau berbagi dengan orang lain. Kenapa? Karena takut kehabisan stok. Tapi Malaysia, during the pandemic malah mereka berbagi. Sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Subhanallah, luar biasa banget. Wow, very interesting and very inspiring video. Thank you so much for this video recommendation, everyone. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita membangun negara kita ini. Amin, Allahumma amin. Okay, everyone, that's all from us. So, please find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up and new to this channel. Don't forget to subscribe. Super much love from us in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Sayang. Bye, everyone. Assalamualaikum.